Tatatachan con todos ustedes, Super David Mel Schumann. Seguimos con el show, porque si no lo hago show, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que seguir. El show de hoy. Welcome to The Explainer. So today, we're diving into a massive, sprawling creative universe that, believe it or not, all came from a single mind. And it all starts with a really cool, kind of magical question. Just think about that for a second. What if the characters on a deck of Spanish playing cards, the kings, the knights, the jacks, were suddenly real, with their own lives, their own fears, and an entire world they have to protect? It's such a classic fantasy idea, but with this really unique, really cool cultural spin. And you know how these stories go. When you have heroes, you've got to have a villain. And in their world, the very fabric of reality, the game board itself, is starting to come apart at the seams. So they have to team up to fight a threat bigger than anything they've ever faced before. So, on one side you've got the good guys. Each suit brings its own strength to the table, right? You've got the clever Ace of Cups, the mighty King of Spades, all of them. And on the other side, this mysterious, shadowy figure called the Repoker, a dark force that just wants to take over everything. This whole struggle is the core of the novel La Baraja Española. It's a pretty wild concept, isn't it? So you gotta wonder, who is the person, the storyteller, behind a world this imaginative? Well, his name is David Paul. But online and in his creative work, he's known as Super David Kim. He's the architect of that world of living cards we just peeked into. And as you're about to find out, that's really just the tip of the iceberg. And look, this isn't some new hobby for him. This has been a lifelong journey. He was born in Madrid back in '71 and was obsessed with fantasy worlds from a young age. Over the years, he's just been steadily building, putting out work, from music to academic writing, all leading up to his new stuff, like that novel we mentioned, which is slated for 2026. Yeah, and calling him just an author really doesn't do him justice. The guy is a true creative force. He's a writer, for sure, but also a musician. You can find his albums on major streaming platforms. A humorist, a digital creator. I mean, he's basically a one-man creative studio. The whole shebang. Okay, so we've got this incredible fantasy idea and this super talented creator behind it. But this is where the story gets really interesting. What if I told you that this novel, it isn't just a standalone book? What if it's just one piece of a much, much bigger puzzle? This is it. This is the big idea. The multiverse of Super David's novels. He's building this interconnected literary universe where every single story, every character, every world can be a doorway into another one. The stories don't just happen to exist side by side. They are literally woven together. But you ready for this? Here is the ultimate meta twist. The author, David himself, has written himself into his own multiverse. He's not just the guy telling the story. He's a character in it, hopping between these fictional worlds, fighting bad guys that threaten his creations, and maybe our reality too. So yeah, this is way more than just a book series with a few clever Easter eggs. It's one single, cohesive universe told through a whole bunch of different stories. And to really get how big this is, you have to see the variety of worlds he's created. I mean, he's not sticking to just one genre. Inside his main series, Novels of the Night Ma'am, he's doing everything. He's reinventing classic heroes, he's writing military thrillers, he's even doing straight-up sci-fi crossovers that go all the way to the Rings of Saturn. It's like a creative playground of different ideas. And that main series we were just talking about, he's planning for it to be 13 books long. 13! That's a huge commitment. 13 interconnected stories that make up the backbone of this whole universe. And don't forget, the novels are just one part of this whole thing.
His creativity spills over into academic essays, social commentary, a bunch of music, and he's even written scripts for the theater. It's a completely multi-format creative world. And that really brings us to the most remarkable thing about all this. All of it. The 13 books, the music, the essays, even putting himself in the story as a hero. It's all coming from one single person. This isn't some big media corporation with a huge team. It's a one-person multiverse. So that leaves us with a really fascinating thought to chew on. You know, we live in an age of these massive corporate-owned franchises and cinematic universes. So what does it mean when one person, one single dedicated creator, decides to build a whole universe all by himself? What's the unique power and the unique voice that comes from something like that? It's something to think about. Thanks for joining this Explain. Bienvenidos a esta inmersión de hoy. Vamos a explorar juntos el material que tenemos sobre un creador bastante polifacético, David Paul, que firma como Super David. Las fuentes que manejamos describen su trayectoria, un concepto literario curioso que llama multiverso, y una obra en particular que parece destacar. Efectivamente. El plan es analizar un poco cómo construye este universo narrativo, uno donde, diferentes novelas parece que se entrelazan y géneros como la fantasía se crucen con otros. Entendido. Y pondremos, sí, especial atención a lo que se revela sobre su novela La baraja española. Vale, pues vamos a meternos en harina. Según la información, Super David, madrileño, ¿verdad? Nacido en 1971. Sí. No es solo escritor. Dicen que es músico, humorista, creador multimedia. Vaya, un abanico creativo, pues considerable. Sí, bastante amplio. Y lo que realmente llama la atención en las fuentes es su concepto del multiverso de novelas. Ajá. O sea, no se trata de libros aislados, sino de piezas interconectadas. Un universo donde realidad y ficción parece que se difuminan un poco. Que se mezclan. Eso es. Cada novela sería como una ventana a ese mundo más grande. Las fuentes mencionan incluso a un protagonista llamado David. Y claro, surge la pregunta. ¿Es un eco del propio autor? Podría ser, ¿no? Navegando esas realidades paralelas, enfrentando amenazas que afectan a todos esos mundos. Es una idea, con mucho potencial narrativo, ¿no? Muy meta. Mantener la coherencia en algo así, conectando historias, formatos, tonos, la verdad es que es un desafío creativo importante. Hombre, claro. Las fuentes no detallan exactamente cómo lo gestionan, pero sí subrayan esta interconexión. Es como un rasgo central de su proyecto. Y dentro de este marco, se sitúa la serie Novels of the Nightcrawler. Y ahí llegamos al libro número 9 de esa serie. La baraja española. Lo catalogan como acción, aventura y fantasía. Y ojo, con una fecha de publicación que las fuentes sitúan el 2 de enero de 2026. En digital, ¿no? Eso parece, en formato Kindle. Y aquí la premisa es, a mí me parece bastante singular. Figuras de la baraja española como héroes. Exacto. La descripción que tenemos habla de reunir arquetipos de nuestra baraja. El as de copas, que describen como astuto. La sota de bastos, valiente. El rey de espadas, imponente. El caballo de bastos, intrépido. Es una forma, curiosa, ¿no? De reimaginar elementos culturales muy nuestros, muy reconocibles, pero dentro del género fantástico. Claro. Me pregunto cómo encajan estos personajes tan específicos dentro de ese multiverso más amplio que comentabas antes. O sea, ¿su misión se limita a su propio tablero, digamos, o tiene implicaciones mayores? Pues mira, según la sinopsis, se enfrentan a una entidad llamada el Repóker. ¿El Repóker? Sí, descrita como un ser oscuro que busca corromper el equilibrio y dominar los tableros, así. En plural. Ah, vale. Esto sugiere que su lucha sí podría tener repercusiones en las distintas realidades de este multiverso. Tiene sentido. Además, se indica que el estilo del autor mezcla géneros, que añade humor, cierta reflexión social, no es solo acción pura y dura. Y esta novela, La baraja española, es solo una pieza más del puzzle, ¿no? Exacto. El material menciona otras como Dart Galán, El mosquetero mosqueado, que suena a... ¡Metaverso! A una visión moderna de un clásico. Sí, una reinvención, dicen. O Superinforce, sobre superhéroes, pero con un enfoque en lo hispano, la diversidad. Parece que hay una línea ahí, ¿no?
como de revisitar o darle una vuelta a ciertos temas culturales. Cierto. Y su actividad creativa, según las fuentes, va más allá de la ficción narrativa pura. ¿Ah, sí? Sí, se listan ensayos, uno sobre ética mediática, otro sobre contramanipulación, obras de teatro como El asalto, Vaya. música bajo el título Early Years of the Night Crime, publicaciones académicas en plataformas como Zenodo, relatos cortos en Medium y contenido en formato podcast y vídeo. ¿También? Sí, bajo la marca SuperDavid 2427. Vamos, que toca muchos palos. Entonces, si miramos todo el conjunto, las novelas conectadas, los distintos géneros, los formatos, desde ensayos hasta música, lo que emerge es la imagen de un creador que no se limita a un solo canal, no, sino que construye un mundo narrativo, expansivo, podemos decir, a través de múltiples medios. Precisamente. La clave que transmitan las fuentes parece ser esa interconexión deliberada, tanto temática como narrativa, junto a esa mezcla de géneros y un tono personal que combina, según describen, pues eso, humor, acción, reflexión. Para quien le atraigan este tipo de propuestas, parece un universo con bastante miga que explorar. Y nos deja pensando en esa capa adicional que mencionabas al principio, sobre el personaje llamado David. Ah, sí. Esa idea. Sí. Esa posibilidad que queda ahí, ¿no?, latente en la descripción de una metanarrativa. Si un personaje que comparte nombre con el autor navega por las propias creaciones de este. Bueno, ¿hasta qué punto se difumina la línea entre el creador y lo creado dentro de este multiverso? Claro. Es una pregunta interesante, ¿verdad? Que queda ahí flotando tras revisar el material que tenemos. Una reflexión final.